90 दशक सोभिएत रुषिया होइथिला खंड खंड जहाँ भीतर गोटे खंड थिला यूक्रेन सेतेबेले रुषियार विभाजन को समर्थन करिथिला यूक्रेन एबे सेही रुषिया यूक्रेन रो खंड खंड हेबार कारण पलटिछि। आसंतु जानिबा किपरि चारिफाळ होई गलानी यूक्रेन। यूक्रेन युद्ध को 4 मास शोकर ए दृश्य विनाशर चित्र रुषिया बिगाड़ी देछि यूक्रेन रो मानचित्र। यूक्रेन एबे खंड खंड। अग्निवर्षा करुथिबा इस्कंदर मिसाइल यूक्रेन रो सामरिक बेस उपरे रुषीय वायुसेनार घन घन आक्रमण। यूक्रेनीय बाहिनी उपरे अग्निवर्षा करुथिबा रुषियार रॉकेट लॉन्चर और टैंक। यूक्रेन युद्धर 4 मास भितरे यह हेउछि निच्छक और भयानक सत्य जे एही युद्ध नष्ट कर देई सारलानी यूक्रेन रो मानचित्र। रुषिया धीरे धीरे यूक्रेन रो गोटिए परे गोटिए गुरुत्वपूर्ण शहर और प्रदेश गुड़ी को कब्जा करिबारे लागिछि। यह हेउछि सेही सब दृश्य जहाँ रुषियार सेही दाबीर प्रमाण जेउथिरे कुहाजाउछि जे एही युद्धर गत किछि दिन मध्यरे रुषीय सेना यूक्रेन रो अनेक क्षति करि सारलानी। The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation in Ukraine. High-precision Iskander land-based missiles near Berezan in Odessa region have destroyed launchers of the US-made Harpoon anti-ship missile system. In addition, high-precision weapons used by Russian aerospace forces have destroyed 12 areas of Ukrainian manpower and military equipment concentrations, 4 ammunition depots of the 79 Airborne Assault Brigade near Matveevka-Nikolaev region and Ukrainian armored vehicle repair and recovery facility near Seversk. 4 मासर एही युद्धरे एजाए रुषिया यूक्रेन रो एक पंचमांश दखल करिछि। एबे आसंतु आपनकु रुषिया और यूक्रेन मध्यरे चलीथिबा एही युद्धर वास्तवता को जणाइबु। रुषिया परे यूक्रेन हेउछि पूर्व यूरोपर द्वितीय सबुठु बड़ देश। यूक्रेन रो मोट क्षेत्रफल हेउछि 6,03,548 वर्ग किलोमीटर। 4 मासर एही युद्धरे रुषिया यूक्रेन रो 1,26,610 वर्ग किलोमीटर अंचल दखल कर सारलानी, जहाँ फ्रांस रो 5%, इटाली रो 42%, जर्मनी रो 35% एवं ब्रिटेन रो 52% अंचल सहित समान। एही संख्या ही समस्तंकु चमकाई देबा भली। या पूर्वरु मध्य 2014 रे रुषिया यूक्रेन रो मानचित्र बदलाई देइथिला। 2014 अर्थात सोभिएत संघ भांगिबार 23 वर्ष परे प्रथम थर पई बदलिथिला यूक्रेन रो मानचित्र। 26 फेब्रुआरी 2014 रे शह सशस्त्र रूसीय समर्थक यूक्रेन रो क्रिमिया रो संसद और सरकारी अट्टालिका उपरे आक्रमण करथिले। 6 मार्च 2014 रे क्रिमिया रो संसद रूसिया रो अंश हेबा सपक्ष रे भोट देइथिला। जनमत संग्रह फलाफल को आधार करी 18 मार्च 2014 रे रुषिया क्रिमिया को रूसीय फेडरेशन सहित मिश्रण करदेला। यूक्रेन रो 26,200 वर्ग किलोमीटर अंचल दखल कर सारिथिला रुषिया। प्रथम थर पई यूक्रेन 2 खंड रे बांटी होई जाइथिला। केवल एतिकी नुहे, या भितरे मध्य यूक्रेन रो मानचित्र रे आसीछि अनेक परिवर्तन। 24 फेब्रुआरी 2022 रे यूक्रेन रे स्पेशल ऑपरेशन आरंभ हेबा सहित रुषिया रो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन रो डोनबास रे रुषिया समर्थित विच्छिन्नतावादी अध्युषित 2टी अंचल डोनास्क और लुहान्स्क को स्वतंत्र बोली घोषणा करने सहित मान्यता प्रदान करथिले। एही अंचल गुड़िक दखल करबा परे डोनास्क और लुहान्स्क मध्य स्वतंत्र देश भावरे काम करबा आरंभ करछंती। आश्चर्यर कथा हेउछि युद्ध एजाए शेष होई नाही, तथापि उत्तर कोरिया डोनास्क और लुहान्स्क को स्वतंत्र देश भाव में स्वीकृति दे सारे।
उत्तर कोरिया पूर्वर सीरिया मध्य डोनास्क और लुहान्स्क स्वतंत्र देशर मान्यता दे सारी। यह व्यतीत रूसिया युद्धर प्रारंभिक दिन में दावी करथिला जे यह यूक्रेन रो खेरसन प्रदेश को दखल कर सारी, अर्थात यूक्रेन को एपर्यंत 4टी भागरे विभक्त कर जाई सारलाणी। प्रथम क्रीमिया, द्वितीय डोनास्क, तृतीय लुहान्स्क और चतुर्थ खेरसन। Пришло решение соответствующее о том, что Корейская Народно-Демократическая Республика приняли решение о признании Донецкой Народной Республики. На данном этапе выстраивается дипломатическое взаимодействие, то есть соответствующие ведомства работают в этом направлении. Это очередная победа нашего внешнеполитического ведомства и очередное, признание тех усилий, которые предпринимаются всеми жителями Донецкой Народной Республики. डोनास्क और लुहान्स्क को स्वतंत्र देश भाव में स्वीकृति देवा परे उत्तर कोरिया सहित समस्त राजनैतिक और कूटनैतिक संपर्क छिन्न करिछि यूक्रेन। यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेन्स्की पुणी थरे रूसिया को आतंकवादी देश बोली कहिसंती। से कहिसंती जे रूसिया अंतर्जातीय नियम विरोध में एही युद्ध लड़ुछि, तेणु ता विरोध में कड़ा प्रतिबंधक लागू करा जिबा उचित। जेलेन्स्की एही अनुरोध सत्वे तांको निज देशर मानचित्र को भांगिबारु से रोकी पारु नाहंती। Російська тактика не має стати глобальною нормою, і світовий порядок має бути відновлений. Коли Україна звертається до партнерів по зброю для своєї оборони та заради посилення санкцій проти держави-терориста, це стосується не тільки нашого захисту. Це як з вакцинами. Якщо не допомагаєш іншим народам, маєш бути готовий, що виникнуть нові штами вірусу, які зроблять твій власний захист. पाश्चात्य देशगुड़िक बारंबार अधिकरू अधिक अस्त्र देवा लगी गुहारी करुछंती जेलेन्स्की। यहाँ द्वारा से रूसियार अग्रगति को अटकाइबा को उद्यम करुछंती, किंतु प्रकृत रे से केते सफल हेउछंती ताहा ग्राउंड जीरो रो स्थिति ही कहूची। यूक्रेन युद्ध रे एहार स्पेशल ऑपरेशन रे विभिन्न अत्याधुनिक अस्त्रशस्त्र व्यवहार करुछि रूसिया। एही अस्त्र मध्यरु गोटिए हेउछि आर्बालेट डीएम रोबोटिक वेपन सिस्टम। रूसियार एही अस्त्र को मैदान रे चलाइबा लागि कौनसी सैनिक आवश्यक होई नथांती, बरं दूररु रिमोट द्वारा एहाकु नियंत्रण करा जाइथाय। एहा माध्यम रे शत्रुर ड्रोन, सैन्य और युद्धजान गुड़िकु सहजरे टार्गेट करा जाइथाय। आर्बालेट डीएम हेउछि आरसीडब्ल्यूएस बा रिमोट कंट्रोल्ड वेपन सिस्टम। यह 12.7 मिलीमीटर मेसिन गन सहित सज्जित। यह प्रति मिनिट रे 600 राउंड गुली चलाई पारे। आर्बालेट डीएम रो ओजन 250 किलोग्राम। यार रेंज हेउछि 2500 मीटर। आर्बालेट डीएम रे लगा जाइछि एक टीवी कैमेरा और एक लेजर रेंज फाइंडर। यह उभय दिन और राति रे काम करिबा को सक्षम। दिन रे यह 2000 मीटर दूरता पर्यंत जेकोसी टार्गेट को भेद करिपारे। राति रे यार रेंज हेउछि 1500 मीटर। आर्बालेट डीएम रो रिमोट धरिथिबा बंधुकधारी शत्रुर जेकोसी टार्गेट को नष्ट कर देई पारे। यह 360 डिग्री घूर्णन करी यार टार्गेट को नष्ट करिपारे। रास्ता रे दौड़िथिबा एही लोक माने दमकल बाहिनीर गाड़ी गुड़िकर साइरन, कोठा भितरु उठुथिबा कला धुआं आउ सहर रे धाँ दौड़ परिस्थिति। एही दृश्य यथेष्ट जे एबे भी रूसियार सेना यूक्रेन रो विभिन्न सहर को टार्गेट करुछि। एही दृश्य यूक्रेन रो विनित्सिया सहरर। यूक्रेन अभियोग करिछि जे रूसीय सेना सहरर एक आवासिक अंचल रे माड़ करिछि क्षेपणास्त्र, जेउथिरे जाइछि 17 जनकर जीवन। गुरुतर आहत होइछन्ति 90 जन। राष्ट्रपति जेलेन्स्की रूसिया विरोध में गुरुतर अभियोग आनी कहते जे रूसियार सेना मन इच्छा क्षेपणास्त्र आक्रमण करुछि। यूक्रेन विभिन्न सहरर आवासिक अंचल रे गुलीगोला माड़ करुछि। विनित्सिया सहर राजधानी कीव्र दक्षिण पश्चिम रे अवस्थित एक सहर। राजधानी कीव ठारू मात्र 268 किलोमीटर दूर रे एहार अवस्थान।
केवल ଭିନିତ୍ସିଆ ନୁହେଁ, ମାଇକୋଲିଭ ସହର ମଧ୍ୟ ରୁଷୀୟ ସେନାର ଟାର୍ଗେଟରେ। ଖବର ମିଳିଛି ଯେ ରୁଷିଆର ସେନା ମାଇକୋଲିଭ ସହରକୁ ବୋମାମାଡ଼ କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ସହରର ଏକ ବିଶାଳ ଅଟ୍ଟାଳିକା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟରେ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆକ୍ରମଣର ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିବା ବିଲ୍ଡିଂର ଏକ ଅଂଶ କିଭଳି ଅଳିଆ ଗଦା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଆକ୍ରମଣର ତୁରନ୍ତ ପରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ପରେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଅଳିଆ ଗଦାରୁ ଖୋଜିବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏମାନେ। ବିନାଶର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ୟୁକ୍ରେନର ଅନ୍ୟ ଏକ ସହର ସେଭେରୋଡୋନେଟ୍ସରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଏହି ସହରକୁ କବ୍ଜା କରିସାରିଛି ରୁଷିଆର ସେନା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି ଯେ ସେଭେରୋଡୋନେଟ୍ସକୁ କବ୍ଜା କରିବା ଲାଗି ରୁଷୀୟ ସେନା କେତେ ଗୁଳିଗୋଳା ବର୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆପଣ ସହରର ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ବି ଦେଖିବେ କେବଳ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଟ୍ଟାଳିକା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ୟୁକ୍ରେନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ସେଭେରୋଡୋନେଟ୍ସର ଲୋକମାନେ ଜଳ ଓ ବିଜୁଳି ବିନା ଅଭାବରେ ସଢୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ୟୁକ୍ରେନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ସୈନିକ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତଦେହ ସାରା ସହରରେ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧର ଏହି ବାସ୍ତବତାକୁ ଜାଣେ ସାରା ଦୁନିଆ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଗତ 4 ମାସ ଧରି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ସହିଲାଣି ୟୁକ୍ରେନ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ରୁଷିଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ୟୁକ୍ରେନର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦଖଲ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେ ଯେତେ ଦୀର୍ଘ ହେଉଛି ସେତେ ସେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ରୁଷିଆ, ଆଉ ସେତେ ସେତେ କମି କମି ଯାଉଛି ୟୁକ୍ରେନର ମାନଚିତ୍ର। ଏବେ ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଦେଖିବା ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଆଉ ଏକ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଣିବା ଖେର୍ସାନରେ କ'ଣ ରହିଛି ହାଲ। ଫଳ ହୋଇଯାଇଛି ୟୁକ୍ରେନ, ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଖେର୍ସାନ। କିନ୍ତୁ ଖେର୍ସାନର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, କାରଣ ରୁଷିଆ ଦାବି କରୁଛି ଖେର୍ସାନ ଉପରେ ସେ କବ୍ଜା କରିଛି, ସେପଟେ ୟୁକ୍ରେନ ବି କହୁଛି ଖେର୍ସାନ ଏଯାଏ ରହିଛି ୟୁକ୍ରେନରେ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଆସନ୍ତୁ ସେ ନେଇ ଜାଣିବା। ए वीडियोर क्वालिटी को नहीं आपणकर प्रश्न उठेबा एकदम ठीक, किंतु यह मध्य देखैबा अति जरूरी, कारण ये युद्ध एबे केउ स्थिति रे पहुंची ताहा जानिबा निहाती आवश्यक। याको अति निकटरू देखिबा ओ बुझिबा आवश्यक। यह हेउछि खेर्सन। यूक्रेन रो सेना रूसिया सेनार कार्यानुष्ठान प्रतिबाद नेबा लागि यूक्रेन सेनार गाड़ी द्रुत गति रे जाउछि। जेलेन्स्की सेना आगको बढ़ुछि। यूक्रेन सैनिक माने माइन्स अपसारण करुचंती। माइन्स निष्क्रिय करागला। घरे पशिला सैनिक आउ तापरे एपरि एक घरे प्रवेश करुचंती एमाने, जेउठी किछि समय पूर्वरु आक्रमण करिथिला रूसियार सेना। रूसीय सैनिकंकर पासपोर्ट। यूक्रेन सेना पुतिन सैनिक मानकर पासपोर्ट पाउचंती, सेमानंकर राइफल पाउचंती, सेमानंकर औषध ब्याग भी मिलुची। खेर्सान, यह होछि खेर्सान अंचल। सेही खेर्सान जहा उपरे पुतिन पूर्वर पूर्ण कब्जा करिथिबा दाबी करिथिले। समान खेर्सान एबे पुतिन को हिट लिस्ट रे। वर्तमान यूक्रेन रो दुईटी बड़ सहर रूसियार गुलीगोला द्वारा कंपुची, मरिउपोल और खेर्सन। एते लंबा युद्ध सत्वे यूक्रेन सेना रूसियार सेना को किपरि सामना करुछि ताहाकु देखंतु। ए दृश्य को देखंतु, आपण सब बुझी परिबे। यह होछि रूसिया सेनार अस्त्र शस्त्र भंडार, जहा विस्फोरण रे नष्ट हेउछि। एथिरु बाहरुथबा अग्निस्फुलिंग यूक्रेनीय सैनिकंक उत्साह वृद्धि लागि यथेष्ट। यूक्रेन सेना कहिछि जे यह थिला एक रॉकेट स्ट्राइक। आपण यूक्रेन सैनिक मानकर उष्म उत्साह को देखिले तो, किंतु एठारे ग्राउंड जीरो को बुझिबा को पड़िबो, कारण केवल युद्ध जारी रखिबा समाधान नुह, केवल मरिबा मध्य समाधान नुह।
ରୁଷିଆ ଏବେ ଜୋରଦାର ଟକ୍କର ଦେଉଛି। ପୁତିନଙ୍କ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ କହୁଛି ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏବେ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧର ଏକ ଚାପ୍ଟରକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ରୁଷିଆ ସେନାର ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ୟୁକ୍ରେନ ରୁଷିଆର ସେନା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ତେବେ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମାନ ସମୟରେ ୟୁକ୍ରେନର ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପରିଣତ କରୁଛି। ଏ ଭିଡିଓରେ ରୁଷୀୟ ସେନା କହିଛି ଯେ ଏହା ହର୍ପୁନ୍ ଆଣ୍ଟିସିପ୍ ମିସାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅନେକ ୟୁକ୍ରେନ ସେନା ବେସ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ପ୍ରଥମ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ୟୁକ୍ରେନ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ, ତେଣୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ପୁତିନଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ, ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏଠାରୁ ଯୁଦ୍ଧର ଗତି କ'ଣ? ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧର ସମାପ୍ତି କେବେ? 150ତମ ଦିନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଏବେ କ'ଣ ହେବ? କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଆମେ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ସେନାବାହିନୀ ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ଗୁଳିଗୋଳା ସରିଯାଉଥିବାର ଖବର ଦେଖାଇଥିଲୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲୁ ଯେ ୟୁକ୍ରେନ କିପରି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଆମେରିକା ଓ ୟୁରୋପ ପାଖରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦାବି କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁକ୍ରେନ ସେନାର ଏପରି ଚିତ୍ର ଆସୁଛି, ଯାହା ଦେଖି ମନେ ହେଉଛି ଜେଲେନ୍ସ୍କି ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଉତ୍ସାହର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର। ଏହା ସେତେବେଳେ ଘଟୁଛି ଯେତେବେଳେ ପୁତିନ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଆମେରିକା ଓ ୟୁରୋପକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ପୁତିନ ଏହାର ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଣ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଏ ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତାହାର ପ୍ରମାଣ। ୟୁକ୍ରେନର ସେନା ପୁତିନଙ୍କ ସେନାଙ୍କୁ ଦେଉଛି କଡ଼ା ଟକ୍କର। ଏହା ଭିତରେ ୟୁକ୍ରେନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। Божевільні пропагандисти показали десь в своїх ефірах російський або радянський прапор на руїнах. Іншої відповіді просто немає. Для всіх у світі, і я впевнений, для всіх недурних людей в самій же Росії, зрозуміло, що Україна переможе. Це лише питання часу. Це питання, на жаль, втрат, яких ми зазнаємо, передусім людей. Це питання сучасної зброї, яку ми маємо отримати і обов'язково отримаємо. ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ କଥା ଏଥିଲାଗି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଯଦିଓ ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଦାବି କରୁଛି, ତଥାପି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରାସ୍ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ୟୁକ୍ରେନ ସେନା ସୁଯୋଗ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛନ୍ତି। 140 ଦିନରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଚାଲିଥିବା ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏଯାଏଁ ହୋଇଥିବା ଫଳାଫଳକୁ ବୁଝିବା ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ରୁଷିଆକୁ କି ଲାଭ ମିଳିଲା? ୟୁକ୍ରେନ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଷିଆ ଆଗରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ? ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଖାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବା ନିହାତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ସର୍ବାଧିକ ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ସାଧାରଣ ଲୋକ। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭରୁ 90 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବେସାହାରା ହୋଇଛନ୍ତି, ଏହି ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ। ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ 100 ଜଣ ୟୁକ୍ରେନବାସୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଫେବୃଆରୀ 24ରୁ ଜୁଲାଇ 6 ଭିତରେ 36,500 ରୁଷୀୟ ସୈନିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ଅସ୍ତ୍ର। ୟୁକ୍ରେନର ଆକଳନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନ କରିବାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧର ଦିଶା ଓ ଦଶାର। କାରଣ ଦୁନିଆ ସବୁବେଳେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ନିଆଁରେ ବସି ରହିପାରିବନି। ଏହି ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧରେ ୟୁକ୍ରେନର ଅନେକ ସହରରେ ଏବେ ଲାଗିଛି ନୀରବତା। ଏହି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନୀରବତା ହେଉଛି ଆଜିର ୟୁକ୍ରେନ। ସହର ପରେ ସହର ଚାରିଆଡ଼େ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ସ୍ୱପ୍ନର ଘରଗୁଡ଼ିକ। କାହାର ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, କାହାର ପରିବାର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହେବାର ନାଁ ନେଉନି। ୟୁକ୍ରେନ କହିଛି ସେ ରୁଷିଆର ଏତେ କ୍ଷତି କରିଛି ଯାହା ପୁତିନ ବି କଳ୍ପନା କରିନଥିବେ। ଟ୍ୟାଙ୍କ 1600, ସଶସ୍ତ୍ର ଯୁଦ୍ଧଯାନ 3789, ଆର୍ଟିଲାରୀ ସିଷ୍ଟମ 812, MLR ସିଷ୍ଟମ 247, ଆଣ୍ଟି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ୱାରଫେୟାର 107, ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ 21, ହେଲିକପ୍ଟର 187, ଇନ୍ଧନ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରକ୍ 153। ରୁଷିଆକୁ ଆଘାତ ଦେବା ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନର ଏହି ତାଲିକା ରୁଷିଆ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଉ ନାହିଁ। ଏଥିରେ କେବଳ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ସେନାର ଦକ୍ଷତା ଓ ୟୁରୋପରୁ କିଭ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହାର ଦମରେ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ରୁଷିଆର ଏତେ ବିଶାଳ କ୍ଷତି କରିଥିବା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଭ୍ରେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଏଠାରେ ବିଦେଶୀ ଦୂତାବାସ ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ଯୁଦ୍ଧର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦିନକୁ ଦିନ କିଭ୍ର ଆକାଶରେ ଅନ୍ଧାର ଘୋଟି ଆସୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଅଧିକ ଜୋରଦାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରୁଷୀୟ ସେନା ପୂର୍ବରୁ ୟୁକ୍ରେନରେ ନିଜ ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିଛି। ସେଭେରୋଡେନସ୍କ ସହର ଉପରେ ରୁଷିଆର କବ୍ଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ୟୁକ୍ରେନର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ପରେ ରୁଷିଆ ପ୍ରାୟତଃ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୁହାନସ୍କ ଉପରେ ନିଜର କବ୍ଜା ଜମାଇଛି। ମରିଉପୋଲ ଉପରେ ତ ରୁଷିଆ ସେନା ପୂର୍ବରୁ କବ୍ଜା କରିସାରିଛି। କୁହାଯାଉଛି ପୁରା ଡୋନେସ୍କ ପ୍ରଦେଶରେ କବ୍ଜା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଷିଆର ଏ ବିନାଶକାରୀ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିବ। ଲୁହାନସ୍କ ଓ ଡୋନାସ୍ ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ମିଶେଇ ତିଆରି ହେବ ଡୋନବାସ୍ ଅଞ୍ଚଳ। କିନ୍ତୁ ଏ ଅଭିଯାନ କେବେ ଶେଷ ହେବ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏହାରି ଭିତରେ ଜାରି ରହିଛି ଯୁଦ୍ଧ। କେବେ ୟୁକ୍ରେନର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହୁଛି ତ କେତେବେଳେ ଭାରି ରହୁଛି ରୁଷର ପଲ୍ଲା। परस्पर सैनिकों को टार्गेट करुचंती परस्पर। प्रकृत में रुषिया यूक्रेन युद्ध बेस नियारा। यार तुलना अन्य युद्ध सहित करा जाई परिबनी, कारण यह युद्धर दुई मुख्य चरित्र रुषिया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेन्स्की फंडा बेस स्पष्ट। केही भी नईबा को प्रस्तुत नुहंती। ए परिस्थिति रे युद्ध बंद हेबो बा किपरि? किंतु एक कथा मध्य सत्य जे युद्ध दिने ना दिने शेष हेबो, कारण अनंत काल पर्यंत चलिबार क्षमता कोनोसी युद्धर नाही। ताकू शेष हेबाकू ही होइथाय। एबे प्रश्न उठुची ए युद्ध किपरि शेष हेबो? किए एथिलागि उद्यम करिबो? जेलेन्स्की, पुतिन ना अन्य केही? एबे आसंतु जानिबा से पांचटी विकल्प और कारण जहा द्वारा शेष होई पारिबो ए युद्ध। विकल्प नंबर 1, गोटे पक्ष नईजीव और बुझामणा करिबो। पुतिन को सामना रे जेलेन्स्की सेनार शक्ति किछि भी नुह, किंतु से नईबाकू नाराज। विकल्प 2, युद्धरे थकी जिबा परे उभय पक्ष बुझामणा करिबे, कारण ए युद्धरे उभय पक्षर एजाएं क्षति हेलानी। रुषियार भी अनेक क्षयक्षति होउछि। यूक्रेन रे एते परिमाणर क्षयक्षति हेलानी जे ताको पुनर्निर्माण लागि 750 अरब डॉलर लागि जिवो। विकल्प नंबर 3, पुतिन युद्ध बंद करदेवे। पुतिन यहाकू युद्ध नुह एक स्पेशल ऑपरेशन बोली कहूथुबारु एक पाखिया भावे यहाकू बंद भी कर देई पारंती। विकल्प नंबर 4, जेलेन्स्की पछकू हटी जिवे। जेलेन्स्की जदि निज आडू आत्मसमर्पण कर दियंती तेबे शांति बुझामणा रुषिया शर्त रहेबो, किंतु एही निष्पत्ति तांको एपरि एक राष्ट्र मुख्य परिणत करिबो जे केवल युद्ध नुह देशर एक विशाल अंचल मध्य हारी जाइछंती। सेहि लागि बैकफुट को आसीबा संभावना कम। विकल्प नंबर 5, रुषिया रे दुर्बल होइजिबे पुतिन। पुतिन को स्वास्थ्य को नहीं नाना खबर आसुची, किंतु वर्तमान पुतिन सुस्थ लागुछंती। तेणु पुतिन एबे पछकू हटिबा भली लागु नाहंती, कारण पुतिन पछकू हटिबार अर्थ पराजय, जहा से चाहंती नहीं। ए समस्त परिस्थिति रे युद्ध शेष हेबा नै लागि रहिछि आशा आशंका। बुलीबाली प्रश्न आसी सेठी अटकुची, ए युद्ध केबे शेष हेबो? यूक्रेन युद्ध रे किए जितिबो किए हारिबो ताहा तो भिन्न कथा, किंतु गोटे कथा स्पष्ट जे युद्ध परे आउ यूक्रेन मानचित्र समान रहिबो नाही। ए युद्ध शेष परे भी ए अंचल रे शांति जे फेरिबो से कथा भी कहि हेबो नाही। तेणु शांति लागि, स्थिरता लागि, खास कर यूक्रेन वासी लागि ए युद्ध शीघ्र शेष हेबा निहाती आवश्यक। समय सरीछि। आज स्पेशल रिपोर्ट को एट रखुछु। नमस्कार।